आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष लुई इनासियो लुला दा सिल्वा आज नवी दिल्लींत द्विपक्षीय उलोवणी करतले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेशांतल्या यमुना एक्सप्रेसवे उद्देगीक उदरगत प्राधिकरणांत HCL फॉक्सकॉन संयुक्त उद्देग प्रकल्पाच्या भूमिपूजन सुवाळ्यांत वांटो घेतले। इंडिया AI इम्पॅक्ट एक्सपोचो आज निमाणो दीस। सर्वोच्च न्यायालयान काल अस्तंत बंगालांतल्या मतदार यादींच्या SIR प्रक्रियेन वेंचणूक आयोगाक मदत करपा खातीर कार्यरत आनी आदल्या जिल्लो न्यायाधीशांची नेमणूक करपाचे निर्देश दिल्यात। ICC T20 संवसारीकरण वस्तादपण सर्तीन आज सुपर 8 स्टेजीक सुरवात जाता। आतां पुराय खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष लुई इनासियो लुला दा सिल्वा आज नवी दिल्लींत द्विपक्षीय उलोवणी करतले। दोन्ही फुडारी द्विपक्षीय संबंदांचो नियाळ घेतले तशेंच ते परस्पर हिताच्या प्रादेशीक आनी संवसारीक मुद्द्यांचेर आपल्या विचारांचे आदान प्रदान करतले, जातूंत बहुपक्षीय मंचाचेर सहकार्य, सुदारीत बहुपक्षीयता, जागतीक शासकीय वेवस्था आनी ग्लोबल साउथ संबंदीत मुद्दे हांचो आस्पाव आसा। भारत आनी ब्राझील हांची उबदार लागींची आनी भोवआयामी धोरणात्मक भागीदारी आसा जी सामायिक लोकशाही मुल्यांचेर, लोकां मदीं लागींचे संबंद आनी मुखेल वाठारांनी वाडत वचपी सहकार्याचेर आदारीत आसा, अशें आमच्या प्रतिनिधीन कळीत केलां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग वरवीं उत्तर प्रदेशांतल्या यमुना एक्सप्रेसवे उद्देगीक उदरगत प्राधिकरणांत HCL फॉक्सकॉन संयुक्त उद्देग प्रकल्पाच्या भूमिपूजन सुवाळ्यान वांटो घेतले। हो प्रकल्प देशांतर्गत उत्पादन क्षमता घटमूट करपाच्या आयातीचेर अवलंबून रावप उणें करप आनी एक लवचीक जागतीक पुरवण साखळी उबारपाच्या सरकाराच्या यत्नांकडेन सुसंगत आसा। हे उपक्रमाक लागून देशाच्या सेमीकंडक्टर परिसंस्थेक मोठी चालना मेळटली आनी नवनिर्माण, कुशळटाय उदरगत आनी तंत्रज्ञान हस्तांतरणाक प्रोत्साहन मेळटलें। ह्या प्रकल्पाक लागून अभियंते, तंत्रज्ञ आनी वेवसायिकां खातीर हजारांनी प्रत्यक्ष आनी अप्रत्यक्ष रोजगार संदी निर्माण जातल्यो आनी पूरक उद्देगांच्या वाडीक गती मेळटली, अशी अपेक्षा आसा। इंडिया AI इम्पॅक्ट समीट 2026चो काल नवी दिल्लींत भारत मंडपमान समारोप जालो। ह्या शिखर सभेन जापसालदार AI खातीर भारताच्या दृश्टिकोनाक संवसारीक तेंको मेळ्ळो। नवी दिल्लींत पत्रकारां कडेन उलयतना इलेक्ट्रॉनिक्स आनी IT मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी AI इम्पॅक्ट समीट जायत्या तरांनी यशस्वी जालां अशें सांगलें। 5 लाखां मायज लोकांनी ह्या प्रदर्शनाचो आनंद घेतलो, खूब कितें शिकले आनी संवसारभरांतल्या साबार तज्ञां कडेन संवाद साधलो अशें वैष्णव हांणी नमूद केलें। आज इंडिया AI इम्पॅक्ट एक्सपोचो निमाणो दीस। प्रदर्शक, नवोन्मेशक आनी भेटीदारां कडल्यान मेळिल्ल्या व्हड प्रतिसादाक लागून सरकारान हो एक्सपो आनीक एक दीस वाडयलो। एक्सपो सकाळीं 9:15 ते सांजवेळा 6 मेरेन उक्तो आसतलो, अशें आमच्या प्रतिनिधीन कळीत केलां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां उत्तर प्रदेशांतल्या मेरठाक भेट दितले। प्रधानमंत्री शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशना वयल्यान मेरठ मेट्रो आनी नमो भारत रेल्वेक 5सो पावटो दाखयतले आनी मेरठ दक्षिण स्टेशन मेरेन मेट्रोन प्रवास करतले। ह्या भेटी वेळार मोदी सुमार 12,930 कोटी रुपया मोलाच्या वेगवेगळ्या उदरगत प्रकल्पांचे उक्तावण आनी लोकार्पण करतले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सकाळीं 11 वरांचेर आकाशवाणी वेल्या मन की बात कार्यावळी वरवीं देश विदेशांतल्या लोकां कडेन संवाद सादतले। हो ह्या म्हयनाळ्या रेडिओ कार्यावळीचो 131वो भाग आसतलो। आकाशवाणी दूरदर्शनाच्या पुराय नेटवर्काचेर, AIR न्यूज वेबसायटीचेर आनी न्यूज ऑन एअर मोबायल ॲपाचेर ही कार्यावळ प्रसारीत जातली। तशेंच AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO आनी म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या YouTube चॅनलांचेर ताचे थेट प्रसारण जातलें। हिंदी प्रसारणा उपरांत रोखडीच आकाशवाणी प्रादेशीक भाशांनी ही कार्यावळ प्रसारीत करतली। ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वयल्यान आयकतात। तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात। आयकात सकाळीं 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन। तशेंच सकाळीं 8:40 आनी सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन। एक्सचेर आमकां फॉलो करात, आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर।
सागरी परिशदेची 5वी आवृत्ती आयच्यान गोंयांत सुरू जातली. तातूंत हिंद महासागरांतल्या 14 देशांतले नौदल मुखेली आनी वडील प्रतिनिधी एकठांय येतले. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाचे सचिव डॉ. एम. रविचंद्रन हांणी काल हवामानशास्त्रांत एक नवो दृश्टिकोन गरजेचो आशिल्ल्याचे अधोरेखीत केले आनी हवामानाच्या वाडट्या अनिश्चिततेक तोंड दिवपा खातीर पारंपारीक भौतीक मॉडेल्स सयत कृत्रीम बुद्धिमत्तेचे AI रणनितीमुलक एकत्रीकरण करपाची गरज उक्तायली. सचिव नवी दिल्लीन इंडिया AI इम्पॅक्ट समीट 2026 हार्नेसिंग AI टू मॅनेज क्लायमेट एक्स्ट्रीम्स अँड बिल्ड सस्टेनेबल सिस्टम्स ह्या उंचेल्या पावण्यावेल्या पॅनल चर्चेंत उलयताले. आधुनीक हवामान पॅटर्नचे टायम सिरीज आनी स्थानीक खाशेलपणां समजून घेवपा खातीर AI गरजेचें आसा अशें डॉ. रविचंद्रन हांणी नमूद केलें. संख्यात्मक मॉडेल जायत्या गृहितकांचेर आदारून आसता जाका लागून त्रुटींची वाड जाता अशें तांणी सांगलें. AI वापरून ह्यो त्रुटी उण्यो करूं येता आनी सुरवातीची परिस्थिती सुदारूं येता जाका लागून अदमास खूब अचूक जाता अशें तांणी मुखार म्हळें. सर्वोच्च न्यायालयान काल अस्तंत बंगालांतल्या मतदार यादींच्या खाशेल्या सगण सुदारणा SIR प्रक्रियेन वेंचणूक आयोगाक मजत करपा खातीर कार्यरत आनी आदल्या जिल्लो न्यायाधीशांची नेमणूक करपाचो निर्देश दिला. मुखेल न्यायाधीश सूर्यकांत आनी न्यायाधीश जॉयमाला बागची आनी विपुल M. पंचोली हांच्या खंडपीठान राज्यान SIR प्रक्रिया पुराय करपा खातीर जायते नवे निर्देश दिल्यात. तार्कीक विसंगती वळेरेंत आस्पाव केल्ल्या व्यक्तींचे दावे आनी कागाळींचें निवारण करपा खातीर न्यायालयीन अधिकाऱ्यांची नेमणूक करपाचो आदेश खंडपीठान दिला. केंद्रीय संचारण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांच्या अध्यक्षतेखाला काल नवी दिल्लीन देशभरांतल्या भारत संचार निगम लिमिटेड BSNLच्या कर्मचाऱ्यांकडेन परस्पर संवादात्मक बसका जाली. BSNLची सेवा यंत्रणा घटमूट करप, क्षेत्रीय पावंड्यावेल्या कार्यकारी आव्हानांक तोंड दिवप आनी फ्रंटलायन अधिकाऱ्यां कडल्यान येवपी नवनमेशी सुचोवण्यो संघटनेच्या निरीक्षण अंमलबजावणी यंत्रणेंत आस्पावप हाचेर ह्या संवादान भर दिल्लो. शेती आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी काल नवी दिल्लीन भारतीय राष्ट्रीय शेती सहकारी विपणन महासंघ नाफेडची सविस्तर नियाळ बसका घेतली. दाळ आनी तेलबियां खातीर खरेदी वेवस्था शेतकारांक किमान आधारभूत मोलाचो MSPचो पुराय फायदो मेळचो हाची खात्री करप आनी संबंदीत सरकारी येवजण्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करप हाचेर बसकेन भर दिल्लो. चौहान हांणी चालू आशिल्ल्या खरेदीच्या स्थितीचो नियाळ घेतलो, कार्यकारी आव्हानाचें मुल्यांकन केलें आनी खरेदी वेवस्था चड कार्यक्षम आनी शेतकार केंद्रीत करपाचे मार्ग सोदून काडले. सरकारान चालू अर्थीक वर्सा गोंय, मेघालय, सिक्कीम आनी उत्तराखंडांतल्या ग्रामीण स्थानीक संस्थांक घटमूट करपा खातीर 15व्या अर्थ आयोगाच्या अनुदानांतल्यान 137 कोटी रुपया मायज जारी केल्या. ह्या निधीन वेगवेगळ्या अर्थीक वर्सां खातीर वांटप आस्पावता आनी ग्रामीण स्थानीक प्रशासन घटमूट करप ताचो हेतू आसा अशें पंचायती राज मंत्रालयान सांगलें. गोंया खातीर 2023-24 वर्सा खातीर अनटायड अनुदानाचो दुसरो हप्तो सुमार 11.60 कोटी रुपया जारी केला. हवामान खात्यान फुडल्या 2 दिसांत तामिळनाडू, पुडुचेरी, केरळा, माहे, करायकलांत पावस, गडगड आनी जोगला मारपाचो अदमास उक्तायला. तशेंच फुडल्या 2 दिसांत वायव्य भारत, मध्य भारत, गुजरात आनी महाराष्ट्रांत चडांत चड तापमान 2 ते 4 डिग्री सेल्सियस वाडटलें अशें हवामान खात्यान सांगलां. बायलांच्या क्रिकेटान आज ऑस्ट्रेलियांतल्या ॲडलेड ओव्हल स्टेडियमाचेर जावपी 3 मॅचीच्या माळेंतल्या तिसऱ्या निमाण्या T20 खेळांत भारत ऑस्ट्रेलिया आड खेळटलो. ही मॅच दनपारां 1:45 सुरू जातली. ICC T20 संवसारीकरण वस्तादपण सर्तीन आज सुपर 8 स्टेजीक सुरवात जाता. सुपर 8च्या सुरवातीच्या मॅचीन आज सांजवेळा कोलंबोच्या प्रेमदासा स्टेडियमान न्यूझीलंड पाकिस्तान आड खेळटलो. ही मॅच भारतीय वेळा प्रमाण सांजवेळा 7 वरांचेर सुरू जातली. मजगती भारत फाल्यां अहमदाबादांतल्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमाचेर दक्षिण आफ्रिके आड सुपर 8 मोहीम सुरू करतलो. निमाणे परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष लुई इनासियो लुला दा सिल्वा आज नवी दिल्लीन द्विपक्षीय उलोवणी करतले. इंडिया AI इम्पॅक्ट एक्सपोचो आज निमाणो दीस. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 6:30.